Once more, this irrepressible nation of winners has found its way to the top of the globe. And few would argue, the Chancellor certainly would not, that over the piece, they have proved to be the best in the world. Di malam ketika jutaan orang bersorak, satu pria berdiri diam di tengah keramaian. Namanya Lionel Messi. Wajahnya kosong, matanya basah, tangannya terulur menyentuh trofi yang tak pernah jadi miliknya. Ia telah membawa Argentina sejauh ini, tapi di panggung terakhir, dunia berbisik, ia bukan Maradona. Malam itu, Messi tidak hanya kehilangan Piala Dunia, ia kehilangan cintanya sendiri, cinta dari bangsa yang dulu menaruh harapan terlalu tinggi. Tapi luka ini tidak dimulai di sini. Untuk memahami penebusan di Qatar, kita harus kembali ke tempat semuanya bermula. Di sanalah seorang anak muda mulai menanggung beban sebuah bangsa. Tournament that's had a long and spectacular build-up, but now is the time for the true fulfillment of South Africa's dream. The 2010 FIFA World Cup is ready for kick-off, and to the sound of 80,000 vuvuzelas, Bafana Bafana. Afrika Selatan 2010. Turnamen itu seharusnya menjadi awal era baru. Argentina datang dengan harapan besar. Sebuah tim yang bukan hanya untuk bermain bola, tapi untuk mencari keajaiban yang hilang sejak 1986. Di pinggir lapangan, berdiri seorang pria yang disembah di negerinya sendiri, Diego Armando Maradona. Rambutnya acak-acakan, jasnya kebesaran, tapi auranya masih sama. Miedo nunca lo tuve a nadie, realmente. Al menos que se pongan máscaras, pero no. La verdad que miedo en fútbol no existe. Dan di tengah semua sorot mata itu, ada seorang anak muda yang diam-diam jadi pusat perhatian. Tenemos mucha confianza, el grupo se hizo muy fuerte, que llegamos acá estamos trabajando muy bien y bueno, de a poquito creo que vamos a seguir creciendo. Ia bukan lagi bocah yang duduk di bangku cadangan 4 tahun lalu. Kini seluruh negeri menatapnya seperti menatap masa depan yang sudah dijanjikan. Tapi, tidak ada yang lebih berat di dunia sepak bola selain menjadi penerus dari seseorang yang sudah dianggap Tuhan. The spotlight will linger on those two individuals you've been hearing about. Can Lionel Messi, the World Footballer of the Year, stamp his authority on a World Cup just as his manager did 24 years ago in Mexico? Masalahnya, Messi bukan Maradona. Ia bukan orator, bukan pemimpin yang berapi-api. Ia bermain dengan tenang, jarang bicara, dan lebih suka membiarkan kakinya yang menjelaskan segalanya. But is it going to come late on from Messi? Messi has a path through and shoots. Yes! He's done it! Namun, di negeri di mana sepak bola adalah agama, ketenangan seperti itu dianggap sebuah dosa. Dan ketika turnamen berlangsung, Argentina melaju tapi tanpa arah. Sampai akhirnya di perempat final, Jerman menghancurkan mereka tanpa ampun. 4 gol tanpa balas. Schweinsteiger with the free kick. It's a dangerous one. Germany leads. Surely for Germany now. Going to be closer. Will walk it in. Germany has 3. Germany is going into the semi-finals. Messi berjalan keluar lapangan tanpa satupun gol di turnamen itu. Peluit akhir terdengar seperti palu yang mengetuk kesadaran bahwa cinta sebuah bangsa bisa secepat itu berubah jadi tuntutan. Germany are into the semi-finals of the World Cup and Maradona's Argentina are out. Ia memeluk Maradona tanpa bicara. Dua generasi yang dipertemukan bukan oleh kemenangan, melainkan oleh kegagalan. Dan mungkin dari situ luka pertama mulai tumbuh. Y llegamos con Messi que estaba en un buen pico de rendimiento particular en club, muchos jugadores
con la edad óptima. Y a Diego lo vi, le tocó la selección y la aceptó y se preparó para jugar ese mundial. Nos pegaron, nos ganaron bien y cuando a otra cosa, ¿viste? No podés andar llorando, no hay que llorar, sino que hay que prepararse para el próximo. Satu tahun berselang, Argentina menjadi tuan rumah Copa America. In the opening match of Group A, fans now packed in here to this fantastic state-of-the-art stadium, and the hosts get things going here this evening. Argentina, along with Uruguay, the most successful teams in the event, but that hides Argentina's more recent failings. The last Argentina success came 18 years ago. Tapi di tanah kelahirannya sendiri, cinta itu mulai retak. Argentina tersingkir lebih cepat dari yang diduga. Mereka kalah adu penalti melawan Uruguay di partai perempat final. Carlitos Tevez, pelota al marco, lo tapó Muslera. Pelota al marco, gol. Uruguay, afuera Argentina de la Copa América, Uruguay semifinalista. Dan malam itu di Stadion Santa Fe terdengar ejekan paling menyakitkan dalam hidupnya. Que escucho por ahí el no siente la camiseta o el no poner huevo, el no correr. El fútbol no se trata de poner huevo. Bagi sebagian rakyatnya, Messi sudah bukan lagi anak Rosario. Ia dianggap milik Barcelona. Voy a escuchar a todo el mundo enseguida, pongan huevo, no siente la camiseta. Pero no es poner huevo nomás en el fútbol. Dan di negeri yang terobsesi pada darah, tanah dan warna bendera, itu berarti pengkhianatan. Seguimos escuchando críticas, seguimos escuchando gente que nos mata y decir conchisuaek. Setelah turnamen itu, Messi berhenti bicara kepada media. Ia tak marah, ia hanya diam. Kembali ke Spanyol, mencetak gol demi gol, memecahkan rekor demi rekor. Namun, setiap kali mengenakan seragam Argentina, ekspresinya berubah. Lebih sunyi, lebih berat, seolah setiap langkahnya adalah penebusan yang tidak pernah cukup. Di Barcelona, ia dieluk-elukan sebagai dewa. Sementara di Argentina, ia dianggap terlalu asing untuk disembah. Dan di antara dua dunia itu, Messi kehilangan tempat untuk berpijak. No juega como en el Barcelona. Es un desastre. Falta acá que juegue Iniesta. Y no se acopla, evidentemente no es lo mismo que en el Barcelona, no se acopla para nada. Los demás jugadores tampoco le ayudan mucho, pero... Empat tahun kemudian, Brasil jadi panggung berikutnya. The last time this stadium hosted a World Cup Finals match, 200,000 people were inside to watch it. It's never before hosted Lionel Messi, playing here for the first time tonight in his career. Messi datang tanpa janji, tanpa kata-kata besar. Ia hanya ingin mencoba sekali lagi. Dan entah bagaimana, Argentina berjalan sampai ke partai final. Sepanjang turnamen, wajahnya hampir tak berubah. Tak ada selebrasi berlebihan, tak ada ekspresi heroik. Pasar por momentos así también y esto es fútbol. Hoy nos tocó la suerte de nuestro lado y hay que aprovechar y seguir. Mungkin karena ia tahu kegembiraan di Argentina tidak bertahan lama. Dan di partai final itu, Argentina kembali menghadapi Jerman. Tapi bagi Messi, yang dihadapinya malam itu bukan sekadar lawan, melainkan takdir yang belum selesai. All over the world to football's feast day. This is the Maracanã, Rio de Janeiro, and this is the final of the 2014 FIFA World Cup. Satu peluang emas datang di awal babak kedua. Messi bergerak di antara bek Jerman, menempatkan diri di ruang sempit. Bola berada di kaki kirinya dan seluruh dunia menahan nafas. Tapi tembakannya meleset, tipis, begitu tipis sampai orang-orang tak percaya itu gagal. ¿Qué sé yo qué querés te digo? Una lástima esa como otra más que
que tuvimos en ese partido, creo que la más clara la tuvimos nosotros y bueno, vamos a arrepentir toda la vida de esas ocasiones que tuvimos y no pudimos meterla dentro. Waktu terus berjalan dan perlahan, pertandingan itu terasa seperti jebakan yang sudah ditulis sejak awal. Hingga di menit ke-113, Mario Götze mencetak gol. Aimed for Götze! Mario Götze for Germany! 112 minutes! They find a way! Dan saat seluruh dunia bersorak, Messi hanya berdiri. Ia menatap kosong ke lapangan, seolah berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Que venimos de muchos años no pasar cuartos de final y hoy poder jugar la final y poder disputarla igual a una gran selección. Creo que merecimos un poco más. Setelah peluit panjang, ia menerima penghargaan pemain terbaik. Ia berjalan melewati trofi emas yang seharusnya jadi miliknya. Namun, ia tak menoleh, bukan karena sombong, tapi karena trofi itu kini terasa seperti ejekan. No, la verdad que muy poco. En estos momentos no me interesa nada. Lo único que quería es levantar la copa, llevarla para Argentina y no se lo dio. Argentina kalah, tapi yang lebih menyakitkan, Messi kembali gagal membuat bangsanya percaya. Setelah malam itu, keheningan jadi bagian dari dirinya. Pero bueno, si bien es un golpe muy duro para nosotros por cómo se perdió, porque es una final del mundo y no pudimos llevar la Copa Argentina. 3 turnamen, 3 luka, dan di antara semuanya tumbuh satu keyakinan dalam hatinya. Jika takdir memberinya satu kesempatan lagi, ia akan menebus semuanya, bukan untuk dunia, tapi untuk Argentina. En lo personal creo que viví mucha tristeza con la selección argentina y tenía la oportunidad de dar un cambio grande. No se dio, hay que mirar para adelante y pensar en lo que viene. It is a warm welcome to the Estadio La Portada in La Serena, where in Group B of the 2015 Copa America, the favourites Argentina begin their quest for glory against Paraguay. While not since 1993 have Argentina been crowned champions of South America. Messi kembali mengenakan seragam biru langit Argentina. Sudah setahun sejak malam Maracana yang menghantam jiwanya, dan di seantero negeri, orang-orang mulai percaya bahwa ini saatnya menebus luka itu. Copa America dihelat di Chile. Messi datang tanpa banyak bicara, tanpa janji apapun. Ia hanya ingin mencoba lagi. Y fue cuando lo fueron a buscar y no, se cerraron atrás, no encontrábamos la manera de entrarle porque es difícil, pero bueno, se pasó de la manera que queremos nosotros. Tapi di Argentina, mencoba saja tidak pernah cukup. Mereka menembus partai final. Semua terasa seperti pengulangan takdir. Acá está la roja linda querida frente a Argentina. Pito la boca, pito la boca. Comenzó a rodar de pelotita de grabado en la ciudad. Ya están jugando la final de la Copa América. Dan seperti 2014, hasilnya sama. Argentina kembali kalah. Terminó el encuentro, terminó la largue. Señoras y señores, el campeón se sabrá mediante los penales. Kali ini lewat adu penalti melawan tuan rumah. Messi berhasil mencetak gol sebagai eksekutor pertama, tapi rekan-rekannya gagal menuntaskan tugasnya. Alexis, tiro Alexis, Dios mío, golazo, Chile campeón, ¿cómo descuida Alexis? Ketika peluit akhir berbunyi, ia menatap ke langit, dan ekspresi itu campuran kecewa dan pasrah, menggambarkan segalanya bahwa bahkan usaha pun tidak pernah menjamin ampunan. Argentina have blown it again, once again on the biggest of occasions they have underperformed. Argentina menangis, tapi air mata mereka tidak pernah tulus untuk satu orang. Banyak
banyak yang masih melihat Messi sebagai kambing hitam. El único que puede llegar a zafar del partido de hoy es, para mí, le doy gracias a Mascherano, como en el Mundial todo. Yo pueden comparar con Messi, con Maradona, que a ver si uno es más grande que el otro. Maradona me dio un Mundial, me dio un subcampeonato, Messi me dio un subcampeonato, pero Messi tidak membalas. Ia hanya pulang, diam, dan mulai meragukan dirinya sendiri. I remember it all. It was beautiful. Levi's Stadium en Santa Clara, California. Gran partido el que vamos a presenciar, el que va a arrancar en unos minutos. Argentina-Chile, nada más y nada menos. Plato fuerte, muy fuerte de esta Copa América, centenario de esta Copa América 2016, con el actual campeón. I'll never forget your name. 1 tahun kemudian, sejarah mempermainkannya lagi di Copa América Centenario, sebuah turnamen edisi spesial yang digelar pada tahun 2016 untuk memperingati 100 tahun berdirinya CONMEBOL. Dan sekali lagi Argentina melangkah ke partai final, dan sekali lagi lawannya adalah Chile. Sepanjang turnamen, Messi bermain seperti manusia yang ingin menebus sesuatu. Ia mencetak gol demi gol, asis demi asis, namun sejarah seolah ingin mempermalukannya di bab terakhir. Volvemos, vamos con todo Argentina, escuchen. Vamos Leo, vamos a ver. Se viene una final grande. Se viene Argentina, se viene Chile con todo Argentina. Final di New Jersey itu berakhir 0-0. Pertandingan berjalan keras, melelahkan, tanpa arah, dan saat adu penalti tiba, dunia berhenti sejenak. Señoras y señores, atención Argentina, la final de la Copa América Centenario se define por penales. Hay penales aquí en Nueva Jersey. Messi maju sebagai penendang pertama. Ia menatap bola, menarik nafas, lalu menendang, dan yang terjadi kemudian adalah no pueden creer los argentinos, todo igual. ¡Qué final! ¡Qué final! Ia menunduk, menatap tanah, lalu menunjukkan gestur kekecewaannya. Kali ini tidak ada yang salah dengan takdir, karena yang salah adalah dirinya sendiri. Definitivamente hay una dependencia de Messi y eso termina pasándote la boleta, entendiendo que como colectivo definitivamente es mucho mejor Chile, a pesar que Argentina generó un poco más que la selección chilena. Argentina kembali kalah, 3 final beruntun dan 3 luka berturut-turut. Dan di tengah kebisingan media dan ejekan para fans, Messi akhirnya mengatakan kalimat yang membuat dunia terdiam. Que ya estaba para mí la selección, ya se terminó. Ya está, la peleé mucho, lo intenté, deseaba más que ninguno un título con la selección y lamentablemente no se me... Argentina membeku, negeri yang dulu menaruh harapan padanya, kini kehilangan arah. Fans menangis dan media di seluruh dunia menulis berita seolah semuanya sudah selesai. El anuncio del retiro del jugador más premiado en la historia del fútbol. La Argentina futbolera se encuentra al borde de un abismo. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Argentina tidak hanya kehilangan pemain terbaiknya, mereka kehilangan harapan itu sendiri. Beberapa minggu setelahnya, ribuan orang turun ke jalanan di Buenos Aires. Mereka tak datang untuk protes, tapi untuk meminta Messi kembali. Lo que pasaba en la Argentina ayer no tiene precedentes. Miles de fanáticos se reunieron en plena lluvia frente al tradicional obelisco. ¿Y para qué? Pues para pedirle a Lionel Messi que no se vaya a la selección. Es todo lo que hay, es todo lo que tenemos. Aguante Messi y no se puede ir porque es nada, es nuestro capitán, es un genio, lo amo, ¡no te vayas, Leo! No te vayas, no te tenés que ir. Llegamos a la final por vos, por Higuaín, por el Kun, por toda la selección. No te vayas, si te vas, nos vamos a quedar sin final, no vamos a poder llegar de vuelta. Spanduk bertuliskan, "No te vayas Leo," berkibar di udara.
Dan di saat itulah bangsa yang dulu menghinanya akhirnya mengerti apa arti kehilangan. La verdad que es un dolor tremendo, no, vergüenza. Hay que alentarlo y taparle la boca a todos los que lo critican y le sacan el cuero. Yo veo jugar a él y me desvivo. Tiene que volver, perdone que me emocioné, pero es eso lo que siento. Para mí es un dios, es fuera de serie. Y si no vuelve, está perdonado. Dua tahun berlalu, Messi kembali ke tim nasional. Bukan karena ia yakin akan menang, tapi karena ia tak tahan melihat bendera Argentina tanpa dirinya. No engañé a nadie cuando dije lo que dije en ese momento, lo sentía, estábamos muy desilusionados por lo que había pasado. Había sido un golpe muy duro, uno más, y bueno, lo sentí así, pero después recapacité y viendo lo que es este grupo, la charla con el Patón y el cariño de la gente que siempre lo tuve, hizo que esté todo acá, y la verdad que estando acá me siento muy feliz por el grupo que hay, por el cariño de la gente, así que más que agradecido. Namun situasinya sudah berbeda. Argentina kini hanya bayangan dari masa lalunya. Pelatih berganti-ganti, sistem permainan kacau. Mereka semua bermain untuk Messi, bukan dengan Messi. Piala Dunia Rusia 2018 menjadi potret kehancuran sebuah bangsa yang kehilangan arah. It is Argentina's biggest group stage defeat in a World Cup for 60 years. The night of history. Messi's dream may be disappearing, we shall see. Argentina hampir tersingkir di fase grup. Kemenangan tipis melawan Nigeria hanya menunda yang tak terhindarkan. Di babak 16 besar, Argentina berhadapan dengan Prancis muda yang sedang meledak. Awalnya masih ada harapan, tapi semua berubah begitu cepat. Argentina kalah 4-3. Messi berjalan meninggalkan lapangan tanpa menoleh ke tribun. Tak ada air mata kali ini, hanya ekspresi seorang pria yang sudah terlalu sering kalah. Negeri itu kembali tenggelam, para pemainnya kehilangan arah, dan di tengah semua itu, Lionel Messi berdiri sendirian, pahlawan yang dicintai dunia, tapi ditinggalkan oleh bangsanya sendiri. Sport de Barcelona que dice Mbappé echa a Argentina, y obviamente una foto de Leo Messi. Mbappé destroza el sueño de Messi. Ahora, gran etapa del equipo, y sucedió eso porque la verdad no pasó Messi. Otro partido, digamos, regular de Messi, para no decir mal, regular. Después vamos a hablar también del partido de Messi. Qué bien jugaron algunos jugadores de Francia. Ia pulang ke Barcelona dalam diam, sementara Argentina mulai bertanya-tanya. Setelah semua ini, siapa yang masih mau memimpin kami? Y con este tuit, la Asociación del Fútbol Argentino, a través de esta cuenta, en esta red social, cuenta oficial, anunció que todo el cuerpo técnico de Jorge Sampaoli ha dejado de pertenecer a la Asociación del Fútbol Argentino. Tak ada yang tahu bahwa di antara reruntuhan itu, seorang pria muda bernama Lionel Scaloni sedang menyiapkan sesuatu. Sebuah keluarga baru yang kelak akan mengubah segalanya. Cada vez que hay que elegir un técnico de la selección es una cuestión nacional y me parece que estamos todos involucrados. Hay mucho que se dice y muy poco que se sabe. Setelah Rusia 2018, Argentina nyaris kehilangan segalanya. Tim hancur, pelatih dipecat, dan Messi kembali ke Barcelona tanpa sepatah kata pun. Tak ada pesta, tak ada perpisahan, hanya keheningan. Seakan seluruh negeri sedang berkabung atas sesuatu yang bahkan mereka sendiri tak tahu bagaimana menjelaskannya. Argentina está... Es cierto que está en un proceso de recomposición que debe tener un año y monedas, que desde que asumió la nueva AFA. Pero entre mundial y mundial hubo 3 entrenadores, hubo 3 gobiernos de la AFA, hubo una votación que terminó empatada cuando los concursantes eran número impar.
Hubo 2 técnicos. Federasi pun panik. Mereka butuh pelatih baru. Butuh sosok nama besar yang bisa mengembalikan harga diri bangsa. Tapi yang datang justru seseorang yang nyaris tak dikenal. Ia adalah Lionel Scaloni. Y sobre la otra pregunta no tengo muchas cosas para decir. Realmente no tengo nada para decir, sinceramente. Scaloni bukan legenda. Ia tidak datang dengan trofi, tidak pula dengan karisma besar. Bahkan banyak media menyebut penunjukan itu sebagai eksperimen nekat. La verdad que no entiendo esta pérdida de tiempo hasta fin de año con un técnico que claramente no lo va a hacer. Podrá ser el día de mañana un gran entrenador, Lionel Scaloni. Hoy claramente no lo es, un pibe sin ninguna experiencia. Tapi di balik semua keraguan itu, Scaloni membawa sesuatu yang berbeda. Ia tidak menjanjikan kemenangan, ia hanya berjanji untuk percaya proses. Y soy el máximo responsable claramente, pero estoy totalmente convencido que no sé si ahora, pero en un futuro darán frutos y a eso apostamos. Son partidos que se pueden perder y si siempre se sacan cosas positivas y con eso nos quedamos. Dan bagian yang pertama dari proses itu bukan taktik, melainkan keberanian untuk mengulurkan tangan. Scaloni tak tahu apakah Messi akan menjawab, tapi ia tahu percakapan itu harus terjadi. Beberapa minggu kemudian, pintu itu terbuka. Messi kembali ke tim nasional. Kembalinya seorang jenius itu pun disambut oleh Scaloni. Ahora lo que resta es que intentar de que el equipo lo acompañe y que él dé lo mejor de sí, nada más. Estamos todos muy contentos de su vuelta. Scaloni tidak datang untuk memimpin dari depan, tapi untuk berjalan bersama. Dan di momen itu, Argentina menemukan sesuatu yang tak mereka miliki selama bertahun-tahun, yakni rasa saling percaya. Di era Scaloni, Argentina perlahan berubah. Tak lagi sekedar tim nasional, tapi komunitas kecil yang saling menjaga. Es una linda relación, un lindo grupo que se armó, porque al final cuando nos va bien a cada uno, ¿no? Y tenemos continuidad y todo eso, creo que al final es un bien para la selección y eso está bueno. Mereka punya grup WhatsApp sederhana. Awalnya diberi nama Copa America. Tenemos grupo de chat de la selección, ¿no? ¿Cómo se llama el grupo? No, se había llamado, lo habíamos puesto Copa America. Namun, seiring waktu, para pemain dan staf mulai memanggilnya dengan sebutan lain, yakni La Familia. Hanya candaan, sapaan ringan, dan pesan-pesan sederhana yang menumbuhkan sesuatu yang sudah lama hilang dari Argentina. Di tengah dunia sepak bola yang keras dan penuh ego, hal kecil seperti itu terasa luar biasa. Fíjate quién administra, por favor, si puede ser. Capaz hay más de uno. Me van a matar después, ¿viste, Leo? Leo Paredes, maneja todo. Ya está, que me van a matar. Perlahan, atmosfer tim berubah. Ruang ganti yang dulu sunyi mulai penuh tawa. Dan suatu hari, Messi datang kembali. Kali ini, ia bukan lagi dewa. Ia kembali sebagai kakak tertua dalam keluarga kecil bernama Argentina. Y la verdad que estamos haciendo un grupo muy bueno y eso es lo importante, ¿no? Va a ser un grupo muy fuerte para los desafíos que se nos vienen. Hacer una final también, sí, pero es el inicio, es un inicio durísimo y a la vez un gran desafío. Argentina viene con muchos problemas de organización, con varios entrenadores, ahora con un grupo muy bien formado, con mucha expectativa y con mucha ilusión. Sin tanta presión, sin tanto favoritismo, Argentina intenta desplegar hoy, para empezar esta Copa América, su mejor fútbol, claro. Copa America 2019 adalah turnamen besar pertama di bawah Scaloni. Harapan publik masih kecil, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda dari cara mereka berjalan ke lapangan. Argentina bukan lagi sekumpulan pemain yang membawa nama besar, tapi tim yang bermain untuk satu sama lain. Es fácil la convivencia. Nosotros creemos que el proceso es muy importante, el día a día es muy importante para llevar a cabo un buen trabajo y intentamos llevarlo con naturalidad. Lógicamente es un cargo importante y
lleno de responsabilidad, pero no por eso perderíamos nuestra manera de ser. Perjalanan mereka tidak mudah, namun perlahan mereka menemukan ritme. Hingga akhirnya langkah mereka berhenti di semifinal melawan Brazil. Firmino, Brazil go in front. Gabriel Jesus, the wait is over. Messi marah bukan pada rekan-rekannya, tapi pada sistem yang ia rasa tidak adil. Ia bicara lantang soal VAR, tentang keberpihakan, dan akhirnya dihukum CONMEBOL. Sí, la verdad que bronca, ¿no? Bronca porque creo que hicimos un gran partido, un esfuerzo muy grande, no era para que termine de esta manera, creo que ellos no fueron superiores a... Tapi untuk pertama kalinya, Argentina melihat kaptennya marah, bukan karena kecewa pada tim, melainkan karena ia merasa mereka pantas mendapatkan lebih. Y como dije recién, toda la boludez iban para ellos, tarjeta para nosotros, ellos no. Jugadas claras que nunca fueron a ver al VAR, nunca la revisaron. Repito otra vez, en esta copa se cansaron de cobrar boludeces, de mano boluda, full boludo, penales pelotudo, y hoy ni siquiera fueron al VAR. Kekalahan itu terasa berat tapi tidak menyakitkan seperti dulu. Argentina menutup Copa America 2019 dengan kepala tegak. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, negara ini kembali punya alasan untuk percaya. In my mind, Argentina were easily the better of the two teams. And when you come out from a game like that, given the history between these two, with nothing to show for it, as a matter of fact, you leave the tournament again a bit embarrassed. Scaloni dan timnya perlahan membangun sesuatu yang tak terlihat kamera. Bukan sekedar pola permainan, tapi ikatan. Mereka belajar berjalan bersama, belajar menerima luka, dan belajar percaya lagi satu sama lain. Yo me considero un entrenador que estoy abierto a muchas cosas, no me cierro a mi primera idea, que muchos la saben, pero que al final el fútbol es de ellos. Dari reruntuhan kegagalan lahir sesuatu yang baru, bukan sekedar tim, tapi keluarga. Dan dari keluarga inilah Argentina akan memulai perjalanan menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Y lógicamente con esta idea y que todos están de acuerdo, están contentos, están bien y da resultado, porque podés estar contento pero no da resultado. Yo creo que sí, que está dando resultado el juego. Buenas tardes Argentina, buenas tardes país y los 11 titulares del equipo de Scaloni en la presentación. Con la confirmación de Emiliano Martínez, Montiel, la dupla Martínez Cuarte y Otamendi, Tagliafico, Paredes, De Paul juega un costado. Turnamen Copa America 2021 seakan menjadi panggung takdir. Digelar di Brasil, tanah yang pernah menghancurkan mimpi mereka 2 tahun sebelumnya. Bagi Argentina, ini bukan sekedar turnamen, ini adalah perjalanan pulang untuk menebus luka lama. Y hay cosas lógicamente para corregir, pero que lo preocupante, si es algo preocupante lo vamos a corregir. Lo importante es que el torneo es largo y el equipo se siente confiado. Sejak laga pertama, ada sesuatu yang berbeda di cara mereka bermain. Tak ada lagi wajah murung, tak ada lagi bahu yang tertunduk. Untuk pertama kalinya, Argentina terasa bebas. Messi derecha al arco, Messi. Di semifinal melawan Kolombia, tekanan memuncak. Laga berakhir imbang, penentuan lewat adu penalti. Dunia menyaksikan bagaimana Emi Martinez, kiper yang dulu tak dikenal, berdiri seperti tembok. Dengan teriakan lantang dan sorot mata tajam, ia menembus mental lawan. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano. Se ve nervioso, ¿eh? Se está viendo que estoy nervioso, ¿eh? Está nervioso. Está nervioso. ¿Cómo no? Sí, sí. Mirá que está un poquito adelante la pelota. Sí, mirá. Mirá que me estoy la el atajo, ¿eh? Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Kalimat itu menggema bukan sebagai provokasi, tapi simbol kepercayaan diri baru. Setiap kali Emi menepis bola,
Messi berselebrasi di tengah lapangan, berteriak paling keras. Kapten yang dulu memikul beban sendirian, kini jadi sumber energi bagi semua. Dan tibalah malam itu, Maracana jadi saksi partai final Copa America 2021 antara Brasil menghadapi Argentina. Y hoy selecciones ahora, con el profesionalismo de siempre, con las ganas de siempre, con la actitud permanente, pero también con algo, ese amateurismo necesario. Pertandingan berjalan keras, tegang, seperti dua bangsa yang saling menagih kehormatan. Menit ke-22, umpan panjang Rodrigo de Paul memecah garis pertahanan. Di Maria menyambut dengan sentuhan lembut. Bola melambung melewati kiper dan jatuh ke gawang dengan perlahan. Más adentro y como decía Juan Pablo, qué linda pelota y va Di María, dale. Ahí está que María, dale video, viene, gol. ¡Gol! Sí, argentino nuestro, gritalo. Sisa pertandingan terasa abadi. Messi jatuh bangun, berlari tanpa henti. Sementara Emi Martinez dan Otamendi menahan gempuran demi gempuran. Upa, se viene Neymar, falta, tarjeta para Otamendi, falta, los brasileños se lo quieren comer. La cuña le pegó, ay arquero, lo comiste hermano. Hingga pada akhirnya, ketika peluit panjang berbunyi, seluruh tim berlari memeluk kapten mereka. Messi berlutut di tengah lapangan, menatap langit dan menangis, bukan air mata kemenangan semata, tapi pelepasan dari rasa bersalah yang ia pikul selama lebih dari 1 dekade. Festejalo con nosotros, campeones, vamos Argentina, campeón de América. Argentina akhirnya juara di Maracana, di kandang musuhnya, dan malam itu dunia menyadari sesuatu. Lionel Messi tidak lagi mencari penebusan, ia telah menemukannya. No puedo creer, amo la selección, vamos, amo la selección, estoy feliz, lo merecemos, lo merece Messi, lo merecemos todos como argentinos, feliz. Y en el momento difícil que estamos viviendo en la Argentina con la pandemia y la situación económica, es una caricia para el alma. Y es una decisión dolorosa, pero como siempre dijimos, pensamos en el bien del equipo y pensamos en lo mejor para el equipo, más allá de que las decisiones son durísimas. En cuanto a los debutantes, bueno, repito que lo tomamos de una manera bastante natural. Venimos a jugar al fútbol, es un mundial sí, pero dentro de la cancha sigue siendo la pelota la que se tiene que mover y sacándole un poco de dramatismo a la situación. Porque de dramatismo no tiene nada, debutar en un mundial es lo más lindo que te puede pasar. Di bawah langit Doha yang membara, seorang pria berusia 35 tahun berjalan pelan menuju panggung terakhirnya. Bagi dunia, ini hanya Piala Dunia ke-22, tapi bagi Argentina dan bagi Lionel Messi, ini adalah perjalanan terakhir menuju penebusan sempurna. 16 tahun sudah Lionel Messi menunggu momen ini, momen untuk menutup lingkaran yang tak pernah selesai sejak 2006. Qatar menjadi tempat terakhir di mana semuanya akan berakhir atau dimulai lagi. Siempre tenía el deseo de poder conseguir algo con la selección y tenía en mi cabeza que lo iba a lograr y que si no era así, por lo menos lo tenía que intentar. Mereka datang dengan kepala tegak, dengan status juara Copa America dan dengan keyakinan bahwa akhirnya segalanya sudah seimbang. Que fuimos al partido primero amistoso, todo esto ahí fue cuando nos llegaba más el momento, entonces ahí es cuando estás un poco más nervioso, pero después ya empieza a pasarse y estás más cerca de los partidos y todo cambia. Tim ini bukan lagi sekumpulan bintang, tapi satu keluarga yang tumbuh dari luka dan kesetiaan. Namun, sepak bola selalu punya cara untuk menguji siapa yang benar-benar layak.
dan ujian itu datang terlalu cepat. Bueno, lo que me lleva a seguir intentando, lo dije muchas veces, la ilusión, la gana, el querer siempre más y el querer volver a intentar, ¿no? Creo que siempre hay que intentarlo, sea lo que sea, y no quedarse con... No me daba cuenta de lo que estaba viviendo, pero que disfruten de lo que vamos a vivir, porque el Mundial es especial, que no sabemos nunca si se va a poder volver a repetir, si van a jugar otro Mundial. Que vivan la experiencia al máximo, que disfruten de todo lo que puedan, de la gente, del partido, y que después se aíslen de todo eso e intentemos de jugar como lo venimos haciendo hasta ahora. ...22 November 2022 di Lusail Stadium, Argentina memulai kiprahnya di Piala Dunia 2022. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم اليوم في ثالث أيام كأس العالم والذي يبدأ هنا باللوسيل في درة الملاعب المونديالية. Dengan kepercayaan diri penuh, Messi membuka skor lewat penalti di menit ke-10. Setelah itu, 3 gol Argentina dianulir karena offside. Mereka terlihat santai, bahkan terlalu santai, seolah kemenangan tinggal soal waktu. Namun, di ruang ganti babak pertama, sesuatu terjadi di kubu seberang. Hervé Renard, pelatih berwajah tegas dengan suara yang berat, menggebrak mental pemainnya dengan pidato yang kini jadi legenda. What are we doing here? Saleh. Hey. This is a pressing. Pressing doesn't mean you will go high. Messi, at the middle of the pitch, he has the ball, you stay in front of the defense. You are in front of the defense. You have nobody. He's going to follow. You don't feel we are able to come back? You don't feel it? Give everything! Allez, come on! Dan ketika babak kedua dimulai, Arab Saudi bukan lagi tim yang sama. Mereka menekan tinggi, berlari tanpa henti, menyerang dengan keyakinan yang bahkan membuat Messi terpaku. 5 menit setelah jeda, Saleh Al-Sehri menembus garis belakang Argentina dan menyamakan kedudukan. 7 menit kemudian, Salem Al-Dawsari menari di kotak penalti, melepaskan tembakan melengkung yang menghujam ke pojok atas gawang Emiliano Martinez. Gol itu bukan sekedar keunggulan, itu adalah guncangan spiritual bagi seluruh Argentina. Messi marah! Salah marah! Ketika peluit panjang berbunyi, dunia terdiam. Arab Saudi 2, Argentina 1. Fue un silencio, lo que me acuerdo más fue el silencio después del partido en el vestuario de 2 minutos, solo se escuchaban las canilleras o los botines, nadie habló, nadie. Wajah Messi tampak kosong, bukan karena marah, tapi karena ia tahu perjalanan menuju penebusan selalu dimulai dari luka yang paling dalam. Hacia un momento difícil porque por suerte no lo habíamos tenido hasta ese momento. Nada, que confíe, obviamente es un golpe muy duro para todos, para la gente, para nosotros, porque no esperábamos arrancar de esta manera. Todos tiramos para adelante, todos sabíamos lo que queríamos y creo que fue el momento justo de pensar en positivo y de querer lograr lo que todos queríamos. Empat hari kemudian, Stadion Lusail kembali jadi saksi. Kali ini lawan mereka Meksiko. Argentina datang dengan tekanan yang luar biasa. And Argentina are out.
Argentina and Messi the Great marching here to stay alive. Feeling the heat, feeling the obligation, the unforgiving scrutiny. Satu kekalahan lagi berarti mereka akan pulang. Dan selama 1 jam permainan, mereka seperti kehilangan arah. Tak ada ruang, tak ada ritme, tak ada senyuman. Sabíamos que iba a ser un partido difícil porque a ellos con el empate también le alcanzaba para el tercer partido ganarlo y pasar. Hingga akhirnya di menit ke-64, bola datang ke kaki Messi di luar kotak penalti. Satu kontrol, lalu tembakan mendatar dengan kaki kiri. Bola meluncur cepat ke sudut bawah. Lionel Messi, Messi's hit! Oh! That's what they came for! The Magic Man! Bukan sebuah gol biasa. Itu adalah nafas pertama Argentina setelah tenggelam. Itu adalah tanda bahwa Messi sekali lagi menemukan cara untuk menyalakan harapan bangsa. Air mata tumpah di tanah Argentina, hingga kemudian Enzo Fernandez menutup laga dengan gol indah yang memastikan skor 2-0. Oh, sweet feet, wonderful goal! Enzo Fernandez with a pinch! And Argentina now surely out of reach! Dan ketika peluit akhir berbunyi, Messi memeluk rekan-rekannya satu persatu. Tak ada teriakan kemenangan, hanya rasa syukur. Argentina belum lolos, tapi mereka sudah menemukan arah. Volvimos a ser lo que somos nosotros. Y después obviamente con el resultado, la euforia, la necesidad. Se hizo el partido como se hizo, pero había que ganar para acomodarnos. Energéticamente también rompimos algo ahí que nos estaba trabando y después de eso creo que... Laga terakhir fase grup melawan Polandia menjadi ujian terakhir. Tak ada lagi ruang untuk kesalahan. Leo Messi wa Lewandowski القناصون في الميعاد يا حبيبي في الميعاد. ميسي الليلة يعيش بأجمل حكاية لكتابة التاريخ ويحمل أمال الشعب الأرجنتيني لتحدي المتحدي القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي. Argentina bermain dengan kendali penuh. Rodrigo De Paul terus berlari tanpa henti. McAllister dan Alvarez mencetak gol dengan tenang. Dan di belakang, Otamendi memimpin dengan wajah yang nyaris tanpa emosi. Tim ini berubah, mereka tak lagi bermain untuk Messi, mereka bermain bersamanya. Sí, la verdad que sí, que hoy pudimos hacer lo que venimos buscando hace que empezó el Mundial, que lo veníamos diciendo, que por ahí. Saat peluit akhir berbunyi, skor 2-0 menandai langkah Argentina ke babak berikutnya. Tak ada perayaan berlebihan, hanya pelukan, senyuman kecil dan satu pandangan yang saling dipahami. Ini baru permulaan. Esa confianza que era un poquito por ahí lo que habíamos perdido por haber perdido el primer partido, fue el momento justo que yo dije podemos. Argentina menutup fase grup bukan sebagai tim terkuat, tapi sebagai tim yang sudah melewati kebangkitan batin. Kekalahan dari Arab Saudi mengajari mereka rasa sakit. Desde el primer día tenía la sensación de que estábamos muy bien. Kemenangan atas Meksiko memberi mereka harapan. Después que se le ganó a México, ahí me di cuenta de que todo había cambiado, Dan kemenangan atas Polandia membentuk keyakinan. Mereka kini bukan lagi sekumpulan pemain berbakat, melainkan satu tubuh, satu nafas dan satu tekad. Después de ganar la Copa América, había una sensación de mucho grupo, de nosotros decíamos que no nos metan gol en la Copa América. Y los de arriba la van a meter porque tenemos un equipazo. Dari padang pasir Qatar yang sunyi, Argentina melangkah ke babak gugur dengan kepala tegak, hati yang lebih ringan dan janji yang belum terucap. Penebusan baru saja dimulai. Y después de eso también como que creo que el equipo se sentía muy fuerte, muy poderoso y así lo demostramos en el Mundial. Y ponemos la fuerza y la gana. Queremos salir campeones. ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina!
Creo que desde siempre confiábamos en nosotros, veníamos de un proceso de invictos, de ganar muchos partidos, la selección estaba bien. Es un grupo que juegue, no lo siente, que le toca entrar, sabe lo que tiene que hacer y está totalmente preparado siempre, y creo que está la fortaleza de este grupo, ¿no? La unión, y que cuando a uno le toca responde. Babak gugur dimulai, tak ada ruang untuk kesalahan, tak ada kesempatan kedua. Setiap langkah kini adalah tepi jurang, dan setiap gol bisa berarti hidup atau mati. Puede pasar fase de grupo, cada vez lo veíamos más cerca y íbamos por eso, pero siempre creímos en que lo podíamos lograr. Argentina memulai fase ini melawan Australia. Di atas kertas mereka unggul segalanya, pengalaman, kualitas, bahkan nama besar. Tapi siapapun yang mengerti sepak bola tahu, babak 16 besar bukan tentang siapa yang lebih hebat, melainkan siapa yang lebih tenang saat dunia mulai menekan. Lusail malam itu menjadi saksi bagaimana Argentina berjuang bukan melawan musuh, tapi melawan ketakutan sendiri. للمنتخب الأسترالي الكونغورو القادم من آسيا ومنتخب القلب السلستي راقص التانجو الأرجنتينا من أجل عبور جديد للبيج 8 بغاية واحدة وأمل وحيد وحلم يعيشون على إيقاعه منذ أن رفع في الأزتيكا في 86. Pertandingan berjalan ketat, Australia bertahan dengan rapat. Argentina terus mencari celah, lalu di menit ke-35, bola datang ke kaki Messi. Satu sentuhan, dua langkah kecil, dan dengan kaki kirinya, ia menusuk celah yang hanya bisa dilihat oleh orang yang lahir dengan keajaiban di matanya. Di babak kedua, Alvarez menambah keunggulan. Tapi drama belum berakhir. Australia memperkecil skor lewat gol defleksi yang membuat jantung jutaan penonton berhenti sesaat. Dan di menit-menit akhir, bola nyaris masuk ke gawang Argentina. Beruntung, Emi Martinez melompat, menepis dengan refleks terakhir yang tersisa. Peluit panjang berbunyi, Argentina lolos, tapi tidak dengan perasaan nyaman. Mereka tahu, setelah malam itu, lawan yang lebih besar telah menanti. Alegría, ganas de llorar, ganas de seguir trabajando, ganas de forzarme esta semana. Quiero hacer historia con esta camiseta, queremos estar en la historia, y así que vamos partido a partido. Dice que hay una historia dentro de los mundiales, de los partidos contra Holanda. Digo, contra Holanda fue clave. El partido con Holanda fue un partido bastante duro, donde... Ik hoop dat we van Argentinië kunnen winnen. Dan hebben we nog steeds kans op die WK-wereldkampioenschap. Alles is mogelijk, vind ik. Het is niet zo dat wij kansloos zijn tegen Argentinië. En we hebben nog een rekening te vereffenen. Dus dat zou wel heel mooi zijn als we nu wel winnen. Es muy fuerte dentro de todo lo que es los mundiales. Creo que tenemos un gran equipo con buenos jugadores. Y obviamente la ilusión de siempre pasar de ronda y apuntar a lo más grande siempre está. También vinimos con esa cautela de saber que hay grandes selecciones. Pero creo que estamos en un buen momento y que ojalá que sea un gran partido. Lalu datanglah malam di Lusail. Argentina melawan Belanda. Sebuah laga yang terasa lebih seperti perang daripada pertandingan. Sejak 1978, 1998 hingga 2014, kedua tim ini punya sejarah panjang dalam luka dan gengsi. Dan kini, bara lama itu kembali menyala. Beberapa hari sebelum laga,
Louis van Gaal menabur api dalam diam. We stop Messi with the team of the Netherlands. Is Messi de gevaarlijkste creatieve speler, kan heel veel creëren en daardoor ook doelpunten voorbereiden en zelf maken. Maar aan de andere kant speelt hij bij balbezit tegenstander niet erg veel mee. Dus daar liggen ook onze kansen. Kalimat itu terdengar biasa, tapi bagi Argentina itu penghinaan. La marca Leo. Veremos mañana qué pasa en el partido. Estamos acostumbrados a que los rivales planteen algo diferente siempre y bueno, veremos mañana, no nos adelantamos a lo que pueda pasar. Pero sí que dentro del partido siempre hay variantes, cambios, que alguno pueda hacer alguna modificación, incluso nosotros. Maka ketika pertandingan dimulai, bukan sekadar tiket semifinal yang dipertaruhkan, tapi harga diri sebuah bangsa. All the great intercontinental rivalries, few as vivid, as resonant as this one. An album of memories, and tonight, an abundance of scrumptious possibilities. Menit-menit awal berjalan keras, tackle demi tackle saling bersaut. Lusail memanas, tapi di tengah tensi itu, Messi membalas dengan caranya sendiri. Sebuah umpan ajaib tanpa melihat, menembus 3 pemain Belanda, jatuh sempurna di kaki Molina. Wriggling away from Ake, and fiddling through a beautiful pass. It's a wonderful Argentina goal. Molina pounced. Lusail bergemuruh dan Messi menatap bangku cadangan Belanda tanpa sepatah kata pun. Di babak kedua, Argentina menambah keunggulan lewat penalti Messi di menit ke-73. Lionel Messi reaches out for more history as Argentina reach out for the World Cup semi-finals. Skor 2-0, semua terlihat aman. Tapi Van Gaal bukan pelatih yang menyerah pada naskah. Ia memasukkan Wout Weghorst, senjata rahasia setinggi hampir 2 meter, dan mengubah gaya bermain Belanda menjadi badai udara. Menit ke-83, sundulan Weghorst mengoyak gawang Emi Martinez. Berghaus, Weghorst! The Dutch have dug back in! Argentina mulai panik, Belanda mulai berani, wasit kehilangan kendali, dan emosi kian memuncak. Primer gol que vos ahí ves que bueno, ellos se vienen un poco, nos meten el segundo y... Dan di detik terakhir injury time, terjadi hal yang tak akan dilupakan siapapun. Sebuah tendangan bebas di tepi kotak penalti, dieksekusi dengan cara yang tidak masuk akal. Yo donde más sufrí fue con Holanda. Dunia membeku. Laga Argentina versus Belanda kembali menghadirkan drama yang tidak akan pernah terfikirkan. Contra Holanda yo lo sufrí más también, no sé, por todo, por cómo se dio el partido. Laga pun berlanjut ke perpanjangan waktu. Tapi di fase ini, tak ada yang benar-benar bermain sepak bola lagi. Con Holanda después del 2-2 fue duro, Ini sudah berubah menjadi medan tempur. Dorongan, teriakan, ejekan, dan bahkan kartu kuning bertebaran. En el banco es terrible porque en el banco sos un hincha más, o sea, sos como los de afuera que se enloquecen o que... Dan setelah 120 menit yang terasa seperti seumur hidup, semuanya harus ditentukan lewat babak adu penalti. Ahí estás corriendo, la adrenalina la sacás corriendo, jugando, trabando, chocando, peleándote o no sé, lo que sea. Pero afuera no tenés forma de sacarla. Messi menjadi eksekutor pertama. Ia menatap bola, lalu menatap penjaga gawang. Satu langkah kecil dan tembakan lembut. Emiliano Martinez melangkah berikutnya. Con Holanda por penales. 1 tepisan, 2 tepisan.
Setiap kali ia menepis bola, ia berteriak keras, menatap lawan, menantang seluruh stadion. Los penales en la última, que si no podemos perder este partido, estaba controlado, pasás y respirás. Lautaro Martinez kemudian menutup semuanya dengan penalti terakhir yang sempurna. Lautaro Martinez, Argentina march on! They won it once, and then from the spot, they won it all over again. Argentina menang, tapi tidak ada kebahagiaan yang murni. Yang tersisa hanyalah kelelahan, kelepasan, dan amarah yang akhirnya keluar. Ese penal para mí era muy importante por lo que significaba para el grupo y por lo que personalmente me quería sacar. Messi berlari ke arah Van Gaal, mengepalkan kedua tangan, seolah berkata, "Kau terlalu banyak bicara." Sufrimos demasiado injustamente. Ellos, Van Gaal vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a tirar pelotazos. Y bueno, te meten pelotazo al área y te complica. Lalu, di lorong wawancara, saat ketegangan belum benar-benar padam, lahirlah kalimat yang kemudian meledak ke seluruh dunia. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo. Anda para allá. Kalimat itu jadi legenda, satu letupan dari seseorang yang selama bertahun-tahun menahan semua kritik, ejekan, dan tuntutan untuk selalu sempurna. Tapi malam itu, Messi bukan simbol kesabaran. Ia manusia biasa. Ia sudah melalui neraka dan ia masih berdiri. Ketika semua selesai, Scaloni datang memeluknya. Tak ada kata-kata. Di antara mereka hanya ada kesadaran bahwa perjalanan belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya sejak 2014, Argentina kembali punya sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh angka ataupun taktik. Desde que está el ciclo Scaloni que estamos conectados con la gente porque nos ven. Mereka punya jiwa yang selalu menyala, dan dari api di Lusail itulah lahir keyakinan bahwa takdir mereka memang sedang menunggu di ujung terakhir perjalanan ini. Creo que después del partido de México, después del partido de Holanda, un montón de momentos en los que te daba la sensación de que ese mundial era nuestro. Sentí que era muy difícil que nos escapara, el mundial porque por el envío anímico que teníamos, por cómo veníamos jugando también, así que creo que después delante. Bueno, en el transcurso de este día, el día de ayer, fuimos viendo un poco Croacia. Sabemos que tienen jugadores de muchísima calidad, jugadores en el mediocampo con muy buen pie, jugadores con buena estatura también. Creo que es un poco un mix de lo que pueden llegar a ser. Pueden jugar por dentro, creo que tienen la capacidad también de centrar y llegar con gente al área. Así que va a ser un partido muy, muy trabajado. Vamos a tener que estar en los detalles, obviamente. Pero bueno, también con nosotros, con nuestras armas, vamos a tratar de lastimarlos. Bueno, la ilusión es la de todos los argentinos, eso es evidente. Y este equipo juega por ellos, juega para sus familiares, juega para la gente y estamos eternamente agradecidos del hincha argentino, del que hizo un esfuerzo bárbaro, porque todos sabemos lo que cuesta venir acá, y del que está en Argentina viendo y sufriendo los partidos. Esperamos, como siempre digo, dar el máximo y después diremos que, bueno, el tiempo dirá qué pasará en estos partidos. Setelah melewati malam paling panas di Lusail, Argentina tiba di semifinal dengan wajah yang berbeda. Tak ada lagi ketegangan yang membebani, tak ada lagi bayangan kegagalan masa lalu. Lionel Messi berjalan dengan kepala tegak, bukan dengan beban, melainkan dengan keyakinan. Dunia mungkin menunggu akhir dari perjalanannya, tapi bagi Messi ini bukan akhir, ini adalah penyelesaian. Que no podía ser que haya ganado todo a nivel de club, individual, y que si no lo hubiese hecho con la selección era como que me hubiese faltado él. Di sisi lain, Kroasia datang dengan kepercayaan diri yang tak kalah besar.
Finalis 2018 itu bukan tim yang mudah dikalahkan. Laga semifinal itu bukan sekedar pertandingan, tapi duel dua arsitek waktu, Modric dan Messi, dua pemain yang sama-sama menolak tua. Either Modric will lose his 161st game for Croatia, and barring a 40-something fling in 2026, the World Cup will have got away, or Lionel Messi will lose his 171st game for Argentina, and barring an improbable final grab into his dotage 4 years hence, the World Cup for him will have got away. Menit demi menit berlalu dan Argentina bermain dengan kedewasaan yang luar biasa. Tak ada kepanikan, tak ada egosentrisme. Hingga di menit ke-34 peluang datang. Julian Alvarez dijatuhkan di kotak penalti. Messi maju sebagai eksekutor dan satu tembakan ke arah pojok atas gawang. Lionel Messi embraces his moment again and stares into the eyes of another World Cup final. Stadion bergemuruh, sebuah gol yang membuat Argentina kian menemukan ritmenya. Hanya beberapa menit berselang, Julian Alvarez berlari menembus lini belakang Kroasia dan mencetak gol kedua. And he keeps on plowing. Julian Alvarez! Sensational solo length of the field. He plowed a furrow and would not be stopped. Lalu datang momen yang membuat waktu berhenti. Di sisi kanan, Messi berduel dengan bek muda Kroasia, Joško Gvardiol, pemain muda yang dijuluki tembok Eropa. 3 kali Gvardiol mencoba menutup jalur, 3 kali pula Messi memutarnya seperti tarian halus di ruang sempit. Lalu dengan satu umpan pendek, bola meluncur ke kaki Alvarez. Messi away from Gvardiol. Laga berakhir dengan cara yang hampir tak masuk akal. Argentina tidak hanya menang, mereka menenangkan dunia. Karena malam itu mereka bermain seperti tim yang sudah siap menjadi legenda. Es muy emocionante ver todo esto. Como dijimos al principio, ver esta gente, la familia. Durante todo el mundial fue algo increíble lo que vivimos. Ketika peluit akhir berbunyi, Scaloni hanya tersenyum di pinggir lapangan. Senyum yang tak lagi berisi kelegaan tapi keyakinan. Aprendí que no solo se trata de ganar y que el camino recorrido durante todo este tiempo también te deja muchas. Argentina tidak lagi terlihat seperti tim yang menunggu keajaiban datang. Mereka adalah keajaiban itu sendiri. Sebuah tim yang lahir dari luka, tumbuh dari kesabaran dan kini berdiri di ambang sejarah. Hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto, estoy disfrutando muchísimo desde que llegamos a este mundial y bueno, vamos a jugar el último partido que era lo que queríamos. Estás yendo a cumplir el sueño de todo un país. Los tres solos, escuchando música en la utilería. Hicimos una canción, prendimos una vela, pedimos un deseo. Y fue el único partido de lo que llevo de mi carrera que no le pedí. Solo le agradecí por el momento que iba a vivir. Nunca pido ganar, sino que yo y mis compañeros terminen bien el partido. Después del partido creo que dije que estoy en el lugar que cualquier argentino quisiera estar. Es el puesto de entrenador de la selección argentina. Y estoy orgulloso y bueno, muy entusiasmado en el momento que estamos viviendo. Y sí que son momentos tan lindos para disfrutar, aunque estemos a la puerta de una final del mundo. Creo que lo importante es el camino, Après, de par la victoire du premier match, mais même avant, depuis le premier jour où ce groupe est arrivé
à Clairefontaine, même s'il y a eu des modifications entre le premier jour et aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est passé bien évidemment, que ce soit dans l'attitude, l'état d'esprit, c'est quelque chose qui a toujours et qui est pour moi essentiel de par l'objectif commun. Donc, Segala perjalanan panjang Argentina berpuncak di sini. 18 Desember 2022, langit Doha berwarna keemasan, seolah tahu malam itu bukan sekedar pertandingan, melainkan sejarah yang menunggu untuk ditulis. Estaba ya a nada, a 5 minutos de que el árbitro toque el silbato y arranque la final del mundo, que era lo que tanto deseaba. Pada final ini, seluruh rakyat Argentina mempercayai Lionel Messi, sementara Lionel Messi mempercayai timnya. Karena Argentina 2022 bukan sekedar tim nasional, mereka adalah keluarga. Agradecerle. Sí, es que no hay otra palabra. Yo creo que cualquier argentino diría lo mismo. Y yo ya me emociono. Tapi di luar ruang ganti itu, dunia menunggu sesuatu yang lebih besar dari sekedar pertandingan. Final ini bukan sekedar laga antara Prancis menghadapi Argentina. Ini adalah duel antara dua generasi. Messi, sang legenda yang menolak waktu, melawan Mbappe, bintang muda yang mewakili masa depan. The day of glory has indeed arrived. High noon on a sizzling summer's day in Buenos Aires. 4 o'clock on a chill Parisian Sunday afternoon. Nightfall in Doha. The final of the 22nd World Cup. France again or Argentina at last. Kick-off dimulai dan Argentina tampil seperti pasukan yang menolak tunduk pada sejarah. Mereka menekan tinggi, mematikan ruang Prancis dan menguasai bola dengan ketenangan luar biasa. Quizás hasta mismo en el partido decíamos, estamos jugando una final a gran nivel. Messi bergerak bebas. Di Maria menyisir sayap kiri seperti angin gurun, dan lini tengah Argentina menguasai ritme permainan dengan kepercayaan diri penuh. Y demostrando de que somos ampliamente superiores. Menit 21, Di Maria menusuk dari sisi kiri dan dijatuhkan Ousmane Dembele. Wasit menunjuk titik putih. Messi maju sebagai eksekutor, menatap bola seolah seluruh beban bangsa ada di sana. Como que cada mundial, en todo lo que gira alrededor del evento más importante del mundo, era la cara de él. Satu langkah dan satu sentuhan halus ke arah kanan. Lloris terkecoh dan Argentina unggul 1-0. Tapi mereka belum selesai. Menit ke-36, Argentina melancarkan serangan balik yang akan diingat dunia sebagai salah satu yang paling indah di final Piala Dunia. Messi memulai dari tengah, menggiring dengan ketenangan sebelum mengirim bola ke Alvarez. Satu operan ke McAllister, lalu umpan terobosan mendatar. Di Maria datang seperti badai dari sisi kiri, dan dengan kaki kirinya ia mengirim bola menembus jala. 2-0, Prancis terdiam. Alvarez, here's McAllister, Di Maria is the spare man, Angel Di Maria, glorious goal! Argentine goal! El haber hecho el gol es algo inexplicable, para mí es algo... Argentina seperti sedang menulis puisi di atas rumput lusail. Indah, mengalir dan nyaris tanpa celah. Sí, con tanta confianza dije este partido lo ganamos. Fue el partido que más disfruté del mundial. Dan di sisi lain, langit biru Prancis mulai retak. Mereka tak hanya kalah dalam skor, tapi juga dalam kendali. Ritme permainan yang biasanya milik mereka kini sepenuhnya dikuasai Argentina. Si vos te lo pones a pensar, una final de un mundial es imposible ser así de superior como lo fue. Lalu datanglah momen yang mengubah nada seluruh pertandingan. Menit ke-41, Didier Deschamps berdiri di pinggir lapangan dengan wajah menegang.
Tanpa menunggu babak pertama usai, ia mengambil keputusan langka, menarik keluar Oliver Giroud dan Ousmane Dembele. Dua pergantian cepat, pertanda kepanikan yang tak bisa disembunyikan. He's taking off Giroud, he's taking off Dembele. Prancis tampak seperti juara yang kehilangan arah, sementara Argentina tampak seperti tim yang ditakdirkan untuk malam ini. Sin decir nada, lo decimos todo, decir lo voy a dar todo por vos, Ketika peluit jeda berbunyi, Lusail bergemuruh bagai lautan biru langit. Half time and Argentina have a hand on it. Tapi di balik euforia itu, ada kesadaran yang sama di benak setiap orang di ruang itu. Final belum selesai. Mereka tahu Prancis bukan tim biasa. Dalam sepak bola, 2 gol bukan jaminan. Kadang itu justru undangan bagi mimpi buruk untuk datang. Savez la différence? C'est que eux là en face. Ils jouent une finale de la Coupe du Monde. Et nous on la joue pas. Babak kedua dimulai, Argentina mencoba menjaga ketenangan, memperlambat ritme, mengatur tempo, seolah ingin mengikat waktu agar berhenti di pihak mereka. Namun di menit ke-80, keheningan itu pecah. Kolo Muani dijatuhkan di kotak penalti dan dunia tahu apa yang akan terjadi. France just might. Mbappe with thrust. A president on his feet. A superstar re-enlivened. Dan benar, final Piala Dunia tidak akan semudah itu. Que se venía que Francia había tomado aire, fue el único momento que sentí un poco de presión. Prancis kemudian hanya butuh 97 detik untuk mengubah segalanya. Sebuah bola lambung dari Thuram jatuh di depan kotak penalti dan tepat di kaki Kylian Mbappe. Tanpa pikir panjang, ia melepaskan voli sempurna. Dalam 2 menit, Prancis hidup kembali. Mbappe, Thuram, Mbappe! Oh wow! He is an awesome force of nature! Dari malam yang seolah ditakdirkan untuk Messi, kini menjadi panggung drama terpanas dalam sejarah sepak bola modern. Pertandingan berubah menjadi perang urat syaraf. Tak ada lagi taktik yang tersisa, hanya naluri dan keberanian. Setiap sentuhan terasa seperti taruhan antara hidup dan mati. Argentina nyaris memastikan kemenangan di menit-menit akhir waktu normal. Messi sempat melepaskan tendangan keras, tapi Lloris menepis dengan refleks terakhirnya. Waktu seakan mempermainkan mereka, dan ketika peluit panjang berbunyi, dunia tahu malam ini belum berakhir. Cuando nos meten el 2-2, creo que quedaban 8 minutos y fueron muy difíciles a la hora de sentimiento. Well, the script was seemingly written, the die was seemingly cast. It was going to be Messi's World Cup final, but Mbappe ripped up that script. Laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Di babak tambahan, lapangan terasa lebih luas dan udara lebih berat. Y no sé, difícil de explicar o decirlo, pero era que lo sentía, lo sabía, no sé. Menit ke-108, sebuah momen datang dari kekacauan. Tendangan Lautaro Martinez berhasil diselamatkan. Bola memantul liar di depan gawang. Messi yang berdiri di posisi yang tepat menyambutnya dengan buas. Martinez! Messi! The referee's given the goal! The referee's given the goal! The little magic man from right on the line! Seluruh bangsa Argentina bersorak dengan air mata yang sama. Mereka tinggal beberapa menit lagi menuju surga. Tapi takdir seperti yang dikatakan di atas seakan mempermainkan mereka. Menit ke-118, tembakan Kylian Mbappe mengenai tangan Gonzalo Montiel di dalam kotak penalti. Wasit pun menunjuk titik putih. Seluruh stadion menahan nafas, dan untuk ketiga kalinya pada malam itu, Kylian Mbappe menatap Emiliano Martinez. Tanpa ragu, tanpa gentar, ia melepaskan tembakan keras ke sudut yang sama. Into the galaxy of greats! And France alive again! This is epic
tuvieron 2 o 3 jugadas. Oh. In by Mbappe, Kolo Muani! Forward by Konate, Kolo Muani! What a stop! What a stop by Martinez! But now, nobody knows. Argentina 3, France 3, penalties. Adu penalti jadi penentu segalanya. Tak ada lagi ruang untuk strategi, hanya keberanian dan keajaiban yang tersisa. Mbappe steps up first. And Mbappe rattles it in. Messi with such immaculate poise. Coleman. Great stop. Martinez is punching the air again. Dybala down the middle. Al principio obviamente son muchos nervios, ¿no? Porque tuvimos creo que el partido 2 o 3 veces en la mano y se nos estaba escapando, y el apretarnos y estábamos abrazados y el apretarnos y todos pidiéndole a quien cada uno creía que Cachete lo termina ahí. Dan ketika Gonzalo Montiel melangkah, waktu seolah benar-benar berhenti. Ia seakan membawa seluruh harapan sebuah bangsa di ujung kakinya. Y bueno, gracias a Dios me tocó patear a mí. Fueron muchas cosas que se me pasaron por la cabeza. Montiel. Argentina, champions of the world. Again, at last. No pude ver el penal de Gonza, solamente sentí los festejos y ahí salí corriendo. Me acuerdo que a 10-15 metros terminé arrodillando. Me vencieron las piernas. En el momento no sabía qué hacer, me fui al suelo y... Lusail meledak untuk kesekian kalinya. Messi jatuh berlutut, menatap langit yang kini bukan lagi simbol kesedihan. 8 tahun setelah tangis di Maracana, kini ia tersenyum di Lusail. Dunia berputar dan akhirnya berhenti di tempat yang seharusnya. Y me faltaba con la selección y sabía que ganar algo con la selección iba a ser especial por cómo vivimos el fútbol nosotros argentinos. Di sisi lain, Mbappe berdiri diam di tengah lapangan. 3 gol di final, sebuah prestasi yang luar biasa. Tapi malam itu bukan tentang angka, ini tentang warisan, tentang tahta yang menemukan pewarisnya. Y bueno, ahora casi al final de mi carrera terminar de esta manera siendo campeón de todo es algo que estoy disfrutando muchísimo. Argentina meledak dalam euforia yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dari Buenos Aires hingga Rosario, dari Corrientes hingga Patagonia, jutaan orang turun ke jalan. Mereka tak hanya merayakan kemenangan, mereka mengucapkan terima kasih. Country of Argentina, we have people all over the world loving us, giving us hope and caring with us. We love it, we're happy, all of us. Malam itu, Lionel Messi tidak hanya memenangkan Piala Dunia, ia menebus masa lalunya, menebus air mata jutaan orang, dan menutup kisah terindah yang pernah ditulis sepak bola. Que es un grupo muy unido, muy fuerte, que ante la adversidad respondió con grandeza. Trofi itu kini bukan lagi beban yang menghantuinya, tapi cermin dari perjalanan panjang yang penuh luka, harapan, dan cinta. Ketika ia mengangkatnya tinggi-tinggi, seluruh dunia tahu penebusan itu telah sempurna. Lo sacaste, como que se terminó, se logró, al fin. Esa sensación de decir impresionante, ahora somos campeones del mundo, esta la que vimos toda la vida es nuestra.
Ini bukan sekedar kemenangan, ini akhir dari sebuah takdir dan awal dari keabadian. Argentina kembali jadi juara dunia. Cuando vos sos campeón del mundo, sos eterno. Es lo más lindo que le puede pasar a uno. Muy feliz de ser campeón del mundo. Tapi yang sebenarnya menang malam itu bukan hanya mereka. Yang menang adalah setiap orang yang pernah gagal, setiap orang yang pernah diragukan, setiap orang yang pernah merasa waktunya telah habis. Karena melalui Messi, kita semua belajar satu hal, bahwa tidak ada kelelahan yang abadi selama kita masih berani mencoba untuk terakhir kali. Aprendí que no solo se trata de ganar y que el camino recorrido durante todo este tiempo también te deja muchas enseñanzas de vida, y creo que el querer lograrlo, el querer intentarlo sobre todo, después se puede dar o no, pero no renunciar nunca a los sueños.